دوسرا میرے بات سنیں مجھے میں صرف آپ کی ذات سے کوئی سوال آپ کہتے ہیں ڈیوالو سبجیکٹ ہے آپ فیڈرل منسٹری آپ نے سیکورٹی بنائی ہوئی نہیں آپ یہ پتہ کریں کتنے کھرب کی گندم آپ باہر سے منگوا رہے ہیں آپ کی اپنی گندم جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق 28 لاکھ ٹن غالباً 28 لاکھ ٹن اسٹریٹجک ایسٹ ہونا چاہیے تھا اس وقت آپ چیک کریں آپ کے پاس گندم ہے کتنی اور وہ بھی مارٹگیج ہے سچی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم حکومت کے بینچوں پہ بھی بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے تنقید کریں تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں جاتا نہ ہمارے لیے اچھا ہے نہ پبلک اس کو اچھا سمجھتی ہے اور شاید حکومت بھی پھر ناراض ہوتی ہو لیکن پولیٹیکل انپٹ نہیں ہے میرے خیال میں ہمارے جو بجٹنگ ہے ہماری جو پالیسیز ہیں ہماری پبلک پلس پہ یا تو پبلک کی اسپیشلی جو دیہاتوں کی پبلک ہے یا ورکنگ کلاس ہے شہروں کی یا جو نچلا طبقہ ہے یا تو یہ حکومت کی پرائرٹی نہیں ہے حکومت کی اس کی طرف دھیان نہیں ہے یا پھر سمجھ نہیں ہے لیکن سمجھدار لوگ ہیں یہ اتنی تیسری چوتھی دفعہ حکومت کر رہے ہیں یہ کہنا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے یہ تو غلط بات ہے اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے جو کہ ہو رہی ہے پھر آپ پیکج دیتے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں 1200 ارب روپیہ کرونا میں دیا گیا تھا اس وقت بھی زراعت کو 1 روپیہ نہیں دیا گیا تھا آج انہوں نے بھی بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں انہوں نے زراعت کو قیمتیں بالکل زراعت کو کوئی بجلی کی رعایت نہیں دی اچھی بات ہے سنتوں کو دیں سنتوں کو جتنی سہولتیں دیں میں سمجھتا ہوں اتنی تھوڑی ہیں کیونکہ سنتیں بھی بہت کرائسس میں ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر ایکسپورٹ جو ہوتی ہے وہی مین اس ملک کی ایکسپورٹ تھی کاٹن ریلیٹڈ تھی کاٹن زوال پذیر ہے کئی سالوں سے کوئی صرف اس موجودہ حکومت کے دور میں نہیں کئی سالوں سے زوال پذیر ہے لیکن نہیں اس کی طرف کوئی دھیان دیا جا رہا اب گندم ہے وہ نگران حکومت کی وجہ سے زوال پذیر کا شکار ہوئی لیکن اس حکومت نے بھی اوپر نیلے پہ دہلے کیا ٹھیک بات ہے اب اس سے آگے آپ دیکھ لیں جو ایگرو اس وقت کنو ہے ہمارے علاقے میں جو ایکسپورٹ ہوتا تھا $150 ملین کی کتنا ایگزیکٹ فگر منسٹر صاحب بتا سکتے ہیں اس دفعہ افغان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بھی نقصان ہو رہا ہے اور پلس آپ فریٹ مہنگا ہے پلس حکومت کا کوئی دھیان بھی نہیں ہے اب سندھ گورنمنٹ نے یوریا پہ یا ڈی اے پی 1 ایکڑ پہ دی ہے کسان کو سبسڈی اب پنجاب بڑا زرعی صوبہ ہے پنجاب نے دوسرے صوبوں کو بھی کھلانا ہے گندم کھلانی ہے چاول کھلانا ہے کاٹن دینی ہے آپ نے مکی دینی ہے آپ نے ساری سبزیاں دینی ہے تو پنجاب کے اندر پرائرٹی اس وقت میں معذرت کے ساتھ گورنمنٹ روزانہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اچھے کام کر لیکن میں نہیں سمجھتا گراؤنڈ پہ ان کا اثر کیوں نہیں ہو رہا کسان کو گراؤنڈ پہ سیلاب کے اوپر ہم نہیں بولے تھے سیلاب اب گزر گیا ہے چیک کر لیں جو سیلاب کے اوپر ہم کہتے تھے کہ آپ ڈائریکٹ کسانوں کو سبسڈی دیں ڈائریکٹ ان کو زرعی بینک کے ذریعے دے دیں انہوں نے اتنا بڑا پیکج تو دیا تھا ان کو وہ کدھر ہے پیکج وہ کوئی بتا دے کتنا پیکج ہے وہ نہیں دیا وہ پوچھ کے بتا دے میں معذرت کر لوں اگر کوئی پیکج کسانوں کو ملا ہے ملتان مظفر گڑھ کے کسانوں کو قصور کے کسانوں سے پوچھ لیں سارے کسانوں سے پوچھ لیں اور دوسرا جو دریاؤں کے ساتھ جو اربوں کا بزنس ہو رہا ہے ریت کا میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ایجنسیوں سے سروے کروا لیں ہر طاقتور اس میں کئی ایم پی ایم این اے کئی تکڑے بیوروکریٹ بڑے بڑے تکڑے لوگ انوالو ہیں جو بندوقیں لے کے کھڑے ہیں ریت بیچ رہے ہیں عوام کو کسانوں کے جو زمینوں پہ بھی ریت آئی تھی وہ بھی ان کو نہیں بیچنے دی جا رہی وہ بھی مافیا بیچ رہا ہے اور گورنمنٹ کو پیسے بھی نہیں مل رہے عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور پیچھے عوام کا بنیادی مسئلہ ہے صحت اور تعلیم بالکل اور تحفظ صحت اور تعلیم آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہے اب یہ آپ کے دیکھیں نا اب آپ کے اتحادی ہیں جو یہ مطلب میں ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم یہ بات نہ کریں یقین کریں لوگ گالیاں دیتے ہیں ہم حلقے میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے لیے بولتے کیوں نہیں ہیں کسان پوچھتا ہے مزدور پوچھتا ہے بیروزگاری آپ نے ڈپارٹمنٹس بند کی ہے آپ یوٹیلٹی سٹور کے ملازموں کو میں کیا منہ دکھائیں پاسکو کے لوگوں کو ہم کیا دکھائیں جو ہاسپٹل یا آپ کی جماعت اسمبلی میں کیوں نہیں بولتی اسمبلی میں کوئی بولے نہ بولے ہم تو بولیں گے سچی بات ہے ہم تو میں پارٹی کا ورکر ہوں ایک انفارمیشن سیکٹری ہوں میں سمجھتا ہوں ہاں کہیں غلط بول رہا ہوں تو میں معذرت کر لوں گا میں لائیو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میری بات کوئی باعث تو میری اوپینین
को मुझे गुस्सा हो, लेकिन अगर मेरी बात को गलत साबित होगी तो मैं माफी मांग लूंगा। ये वैसे अकील मलिक साहब, ये जो चीजें हैं इसको आप किस तरह, जाहिर है एक तो आप जवाब दें उनका कि किसान के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैंने दूसरी खबर पे भी आना है जो डील वाली है या जो ऑफर वाली है, लेकिन पहले इसका जवाब दे दे, फिर वो बड़ी खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा मैन बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक बात की कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, पहली तो बात है कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन ये सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं और ये 18वीं तरमीम के बाद ही हुए। ज़ाहिरी बात है कि इस तमाम तर इशू के ऊपर जो एजुकेशन के अंदर एडवांसमेंट्स हैं, जो एजुकेशन के हवाले से जो पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर ने काम किया, वो सबको नज़र आ रहा है। जो वज़ीर आला के इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन के ऊपर, वो सबको नज़र आ रहे हैं। मुझे बताएं कि किसी और सूबे में इतना काम हो रहा है कि वहाँ पे एजुकेशन स्कॉलरशिप्स के हवाले से, उनकी बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ के हवाले से, उनको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने के हवाले से, ये रीसेंट इनिशिएटिव है। जहाँ पे फार्मर्स की बात की आपने, किसानों की, बिल्कुल हम एग्री बेस्ड इकॉनमी है और एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा हमारी जो मईशत है वो मुहित थी और अभी भी है। उसमें काफ़ी विद द पैसेज ऑफ टाइम उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हर हुकूमत की पॉलिसी होती है कि हम किसान दोस्त स्कीम्स लेके आएँ। इसीलिए वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने किसान कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें वो लोन्स थे, वो सब्सिडीज़ थी फर्टिलाइजर्स के ऊपर, दीगर चीज़ों के ऊपर, कि वो अपने बीज खरीद लें, वो अपनी खाद खरीद लें। वो कितना, वो तो कहते हैं 12 एकड़ मेरे ख्याल से, नहीं, उसमें देखें जो मेरे पास है कि वो इंटरेस्ट फ्री सीजनल लोन्स थे, वो जो फार्मर्स को दिए गए, कि वो 12 साढ़े 12 मैक्सिमम जो उसका वो था कि इतने एकड़ पे वो हो। लेकिन उसमें साथ देखें ना, ये सब्सिडीज जो हैं ये फराहम की हैं। ये अगर बताएं कि क्या ऐसा इकदाम कोई अच्छा इकदाम नहीं था? क्या किसान कार्ड्स और ट्रैक्टर्स भी दिए गए किसानों को, कि ताकि वो अपनी ज़मीनों में, अपनी जो उन्होंने हल चलाना है ज़मीन में और अपनी काश्त करनी है, तो उस हवाले से वो तमाम मेजर्स तो लिए गए। नहीं, बिल्कुल आप जाए, लेकिन ये तासुर देना कि शायद किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, तो पंजाब ने बिल्कुल काम किया। आप भी पंजाब में रहते हैं साहब, आप अभी टेलीफोन करके पंजाब हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आलू के ऊपर जो लोग इस वक्त मातम बिछी हुई है, या किन्नों के इलाके में जो सफ़े मातम बिछी हुई है, पंजाब हुकूमत ने क्या पैकेज उनको दिया है? पंजाब हुकूमत की क्या पॉलिसी है? क्या सब्जियां हमने अपने माल मवेशी को नहीं खिलाई? सर बात ये है कि ये पूछ लें। और दूसरा, मेरे बात सुनो, मुझे मैं सिर्फ आपकी जात से कोई सवाल, आप कहते हैं डिवॉल्व सब्जेक्ट है जी, आप फेडरल मिनिस्ट्री, आपने सिक्योरिटी बनाई हुई नहीं। आप ये पता करें कितने खरब की गंदम आप बाहर से मंगवा रहे हैं। आपकी अपनी गंदम जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 28 लाख टन, गालबन 28 लाख टन स्ट्रेटेजिक एसेट होना चाहिए था, इस वक्त आप चेक करें आपके पास गंदम है कितनी, और वो भी मॉर्टगेज है। देखिए, इसके अलावा ये वैलिड क्वेश्चंस हैं इनके। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। बिल्कुल हमारी नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी की जो हमारी है मिनिस्ट्री भी, यहाँ पे पॉलिसी के हवाले से भी वो तमाम तर चीज़ें वो करते हैं, और उसके साथ साथ ना सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेशन बल्कि जो आपको ज़खीरा रखना होता है। हम तारीफ करेंगे। एक सीईसी के अंदर जो मीटिंग होती है उसके अंदर सारे वुज़राए आला आते हैं, मतलब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी होती होगी उसमें, तो है बिल्कुल है, मुश्तरका पॉलिसी बन सकती है, बिल्कुल बननी भी चाहिए और बनती भी है। ये नहीं है कि नहीं बनती भी है, लेकिन उसमें कितना अमल दरामद होता है वो अब देखने की जरूरत है। कि पिछली जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग हुई, उसके बाद फिर उस पर कितना कोई अमल दरामद हुआ या क्या, ये देखें ना, चीज़ें देखने वाली हैं। मैं मेरा ये बिल्कुल वतीरा नहीं है कि मैं सही को गलत कहूं और गलत को सही कहूं। मगर किसान परेशान है अकील साहब, लेकिन अगर ये बात तो हमें भी रोज की बुनियाद पे मैसेजेस आलू पे खाली जो है हम सब्सिडी दे दें, या हमने किसानों को सब्सिडी, या गंदम पे खाली सब्सिडी दे दें। मैं कहता हूं जी, आप लोगों को जमीनें बेचने से रोकें। अगर लोगों को पैसे बच रहे हो, कौन अपने घर की जमीन को हम मां समझते हैं? ये आप बिल्कुल, कौन बेचता है अपनी जमीन? हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटियों वाले या महंगाई की वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी शादियों के लिए जमीन बेच रहे हैं। बिल्कुल क्या? और मैं आपके इंडिकेटर को, मैंने क्या अचार डालना है इंडिकेटर का? मूडी के इंडिकेटर, वर्ल्ड बैंक आ रहा है, फलाना आ रहा है। आज एफपीसीसीआई का भी आया सर्वे कि जी करप्शन में कमी हो गई है, नैब पे बड़ा
लोगों के पेट इंडिकेटर से नहीं भरते। नहीं, वो आपकी बात उस हद तक दुरुस्त है, लेकिन जो इंडिकेटर्स की आपने बात की, इंडिकेटर्स देखे ना, वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो पॉलिसीज हैं, जो अच्छा, अब ये खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ वहाँ पे भी मुझे लगा शायद आप उससे पहले डील का पूछेंगे। मैंने वो पूछना है आपसे, मैं जरा थोड़ा सा छोड़ें डीलों वीलों को, पब्लिक इश्यूज की बात करें, छोड़ें डीलों वीलों को, पब्लिक इश्यूज की बात करें। टीजर के ऊपर आ रही हूँ, उसके बाद में इस पे आती हूँ, क्योंकि ये टीजर है अभी हमारे पास कि इसमें खबर कितनी सदाकत है जो कि आप देंगे। मुझे पता है आपके पास खबर है। शौकत साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा से कल वजीर आज़म ने कहा कि भाई हम आपके सारे जो मुतालबे पूरे करेंगे। तो अब आज मैं देख रही थी एक बच्ची का विजुअल था, बल्कि थोड़ी देर में मैं चला भी दूंगी, वो बहस कर रही है सुहेल आफरीदी साहब के साथ कि आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं। तो ये पंजाब का भी मसला है, ये खैबर पख्तूनख्वा का भी मसला है, ये सिंध का भी मसला है, बलोचिस्तान का तो खैर मसला ही और है, जो कि कोई बातें हम कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते। मगर आप बताइए कि क्या अवाम को भी डिलीवर करना मंशूर तो होता है, उस पर अमल भी होता है कि नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये जो दो मेहमान हैं शायद स्टूडियो में बैठे हुए हैं, इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हम वाकई आपको यहाँ मिस कर रहे हैं। आइंदा मैं भी कोशिश करूंगा स्टूडियो आ जाया करूँ प्लीज। अच्छा, देखिए ये जो आपने बात की ना सुहेल अफरीदी साहब के साथ, ये तो खैर उनका अपने एक तरीक़ाकार भी है कि वो आवाम में इस तरह घुल मिल जाते हैं। हाँ, अच्छी बात। और हर एक को उसका रिस्पांस भी देते हैं, जवाब भी देते हैं, ये एक अच्छी बात है उनकी। बहरहाल चूँकि जिस सूबे के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हों और लोग मुतासिर हों, तो वो डेफिनेटली सवाल भी करेंगे, परेशान भी होंगे। तो इस लिहाज से तो उनको तभी मुतमईन किया जा सकता है कि जब आप पूरा मुकम्मल तौर पे आप कहें कि जी दहशत गर्दी ख़त्म हो गई, अब आप अपने इलाकों में बिल्कुल आज़ाद हैं। तो ये तो मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है इस सूरत हाल के अंदर जो अभी हम फेस कर रहे हैं इसको, कि हम जो एक मैकेनिज्म है जो दहशत गर्दी ख़त्म करें, उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा है। और कितने दिन हमें लगे कि APC हमारे 1.5 महीने पहले हुई, उसमें तमाम पार्टियों ने पार्टिसिपेट करके एक एजेंडा दिया वफाकी हुकूमत की तरफ, जिनमें इनकी अपनी पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी। और उन्होंने एक मैकेनिज्म कुछ तजावीज़ दी कि जी ये